बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और सिलसिला चल रहा है अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से, और इसमें मैं आपसे शेयर करता हूँ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से कुछ वाक़यात और मुअज्ज़ात जो हमें उनसे जोड़ते हैं। आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बुखारी में भी रवायत है और सीरत इंसाइक्लोपीडिया में भी मेंशन्ड है, और वो है अबू तला के घराने के रेफरेंस से, और उन्होंने जो खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया उसमें बरकत के रेफरेंस से। आइए सुनते हैं। सैयदना अनस रदियल्लाहु अन्हु से ये रवायत है। वो कहते हैं कि अबू तलहा जो रदियल्लाहु अन्हा हैं, उन्होंने एक दिन उम्मे सलीम के साथ जो उनकी वालदा थी हज़रत अनस की, उनसे कहा उन्होंने कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ ज़रा कमज़ोर दिखाई देती है आज, और ग़ालिबन ये भूख के आसार की वजह से वो कहते हैं उन्होंने ये फ़ील किया। तो हज़रत अबू तलहा जो है वो उम्मे सलीम से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास घर में खाने को कुछ है? तो वो कहने लगी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सिर्फ़ आधा एक किलो जौ का आटा है। तो हज़रत अबू तलहा कहते हैं कि ठीक है, तुम उससे बनाओ रोटी। और फिर हज़रत अनस को उन्होंने कहा कि तुम जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाओ, हमारे साथ वो कुछ खाना खा लें। तो ऐसा ही किया जाता है, और उम्मे सलीम ने जो रोटी बनाई वो कहती हैं कि एक ही रोटी उस आटे से बन पाई। एनीवेज़ उन्होंने हज़रत अनस को भेजा, वो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में, और वो वहाँ सहाबा के साथ बैठे थे। हज़रत अनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि अबू तलहा ने आपको बुलाया अपने घर में, और वो कहते हैं कि आप आ जाएं, कुछ खाना खा लें। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें, उनकी उम्मत के साथ मोहब्बत देखें, और ख़ास तौर पे अपने सहाबा के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ, कि वो ख़ुद नहीं आए अकेले। उन्होंने सोचा कि मैं अपने सहाबा को, जो मेरे साथ सुफ़ा में लोग बैठते हैं, वो भी मिस्कीन है बेचारे और गरीबी में, उनके लिए भी कुछ बंदोबस्त हो जाए, तो वो सबको लेके चल दिए। अब इस पे हज़रत अनस ने देखा तो वो परेशान हुए कि वहाँ पे तो खाना सिर्फ़ एक शख्स का रेडी है और यहाँ पे पूरा जो है वो ग्रुप आ रहा है, तो ये कैसे होगा। एनीवेज़ वो भागे तेज़ी से और अबू तलहा के पास पहले पहुँच गए, और उनसे जाके कहते हैं कि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आ रहे हैं। तो इस पे हज़रत अबू तलहा कहते हैं, रुस्वा कर दिया तुमने, तुम्हें मैंने कहा था कि उनको सिर्फ़ अकेले में बताना और वो आ जाएं, क्योंकि इतना ही बंदोबस्त है सिर्फ़। तो बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो हज़रत अबू तलहा ने उनका इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा, और सहाबा की तादाद को देख के वो भी परेशान हो गए कि ये तो माजरा बड़ा गड़बड़ है और ये कैसे चलेगा मामला। इस पर अबू तलहा ने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आगे बढ़कर हल्के से कान में कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो एक ही रोटी है, और यानी उन्होंने इजहार किया कि मैं क्या करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत अल्फाज फरमाया अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा, सुभान अल्लाह। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े के पास पहुँचे तो उन्होंने सहाबा से कहा तुम सारे यहीं बैठ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते हैं और वो रोटी देखते हैं और कहते हैं कि अबू तलहा तुम्हारे घर में कुछ घी है, कोई थोड़ा बहुत? तो उन्होंने समहाउ तलाश करके बताया, निकाला कि थोड़ा सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से वो घी थोड़ा सा, जो भी जितना भी निकला उसमें से, वो लेके उस रोटी पे लगाया। तो हज़रत अनस कहते हैं कि वो रोटी फूलने लगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोटी के दरमियान में हाथ रख के कहा बिस्मिल्लाह, तो वो और फूलने लगी, बढ़ने लगी। हज़रत अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर इस तरह कहते रहे और वो रोटी बढ़ती रही, और वो कहते हैं मेरी आंखों ने देखा कि उस बर्तन में वो रोटी बढ़ रही है, उसकी मुझे जुम्बिश हरकत नज़र आती रही। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब 10 सहाबा को बुलाओ। तो बाहर दरवाज़े पे बैठे लोगों में से 10 को बुलाया गया, वो आए, उन्होंने खाना खाना शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक रोटी के दरमियान में ही रखा और उसकी साइडों से सहाबा खाते रहे। वो 10 खाते थे, चले जाते थे, मज़ीद 10 को बुलाया जाता था, फिर वो खा के चले जाते थे। इस तरह ये सिलसिला जारी रहा और रोटी किनारों से बढ़ती रही, हत्ता कि 80 लोगों ने, 80 असहाब ने वो रोटी खाई, और वो रोटी बदस्तूर कायम रही उसी तरह।
پھر حضرت انس کہتے ہیں اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو طلحہ نے اور میں نے، ہم نے بھی وہ روٹی کھائی اور وہ پھر بھی بچ گئی، تو پھر ہم نے وہ ہمسایوں کو بھیج دی۔ اب جو میرے نوجوان سن رہے ہیں، میرے ینگسٹرز، میں خاص طور پہ ان کے لیے بیٹھتا ہوں، جو بڑے ہیں وہ ماشاءاللہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ ان واقعات سے، ان ہسٹری کی باتوں سے گزر چکے ہیں۔ سو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نبی خاص الخاص ہیں، وہ عام شخصیت نہیں تھے، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے، ان کے پیچھے چلے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سرخ رو کیا اور ان کے لیے آخرت میں بھی بشارتیں آئیں۔ اور آپ سے عرض کروں، ایسا نہیں ہے کہ اب چونکہ ہم زمانہ نبی میں پیدا نہیں ہوئے تو ہم ان کی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا ان کے پیچھے نہیں چل سکتے، ایسا نہیں ہے۔ قیامت تک کہ وہ نبی ہیں، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے گا، جو بھی زیرو، کوئی بھی جاندار اور جو بھی انسان ان کو فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خاص بنائیں گے۔ جس طرح ان صحابہ کی زندگی کو جو کہ غریبی میں رہ رہے تھے، یٹ ان کے نبی کے ساتھ کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی کو خوبصورت کیا اور آسانیاں پیدا کرتے رہے اور ایمان سے نوازتے رہے، حتیٰ کہ وہ دنیا میں پھیل گئے۔ سو آپ سے عرض کروں، یہی کرنا ہے آپ نے بھی، ان سے پیار رکھنا ہے، ان پہ بہت درود پڑھنا ہے، کیونکہ کثرت نبی پہ درود جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرتا ہے اور ان کی اتباع پہ قائل کرتا ہے۔ اور یہ وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ سو دس از ون آف دا مینس جس سے آپ کسی بھی دور میں قیامت تک آپ اپنے نبی سے جو ہے وہ ان سے قرب اور ان سے روحانیت کا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو خوبصورت بنا دے گا۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق دے دیں، اور ابو آل ان پہ عمل کی توفیق دے دیں۔ سرخ رو وہی ہوئے ہیں جنہوں نے عمل کیے ہیں۔ علم بہت ساری دنیا کو ہے، اور شیطان سے زیادہ علم کسی کو نہیں تھا، وہ اس دور کا عالم تھا، یٹ اس نے مار کھائی۔ سو آپ سے عرض کروں کہ عمل میں ہی سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ سو بہت درود پڑھیں اور کبھی نماز نہ چھوڑیں، اور دنیا میں آپ جس دور میں بھی زندہ ہیں، اس دور کے جو علوم ہے، جو پریویلنگ ہے اس ٹائم میں، لائک آج کا دور جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کے ریفرنس سے اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور اسی میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ آج کے وقت کو قابو میں کیے ہوئے ہیں۔ سو آپ سے عرض کروں کہ آپ یہ بھی محنت کرتے رہیں، ہر دور میں، ہر دور کے جو پریویلنگ علوم ہیں ان میں محنت کرتے رہیں، حاصل کرتے رہیں، تاکہ آپ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں، اور اپنے نبی کی محبت بالکل نہ چھوڑیں۔ ان کے ساتھ وہ بیسک ہے، وہ لائف کی ہر روح کی بیس ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کی بنیاد بھی زبردست رہے گی، اور آپ دنیا میں بھی کمپیٹیبل ہوں گے، اور کبھی آپ مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔